नमस्कार। निजस्व समीक्षक प्रभु आचार्य आपको मु यूट्यूब माध्यम देउछि। आज गोटे माने सचेतनतार बाणी या आपण मैंने शुणवे भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब बहु मात्रा रे करेंगे, कारण समस्त पाखरे पहुँचवा दरकार ये जिनसटी। आज देखंतु खंडगिरी जो माने माघ सप्तमी जो पूजा मेला ता भितर मध्य बहु यात्रा पार्टी मध्य पड़े। आज से यात्रा पार्टी रे अश्लील नृत्य पाई, अश्लील माने गीत पाई, अश्लील नृत्य परिवेषण पाई समस्त को नाटा करिसेंती किए ना एकाम्रर विधायक बाबू सिंह। से जनी बहुत बढ़िया लोक, बढ़िया व्यक्ति, संगठन लोक, बहु कर्मकर्ता को लेकिन सी चलती, तांकर ज्ञान मध्य बहुत कहीं करिसेंती बोली आपण माने सब बेले एटा को कहउचंती मीडिया माध्यम रे। एवं जो माने आइटम गर्ल्स जो माने नृत्य परिवेषण करुछंती से कहा मना करना तमें नृत्य परिवेषण करिवो नाही, नृत्य परिवेषण करिवो नाही बोली से कहि नांती। आज्ञा समस्तंकर स्तन अच्छी, समस्तंकर जौनांग अच्छी, समस्तंकर देह अच्छी, माने कथार अच्छी लाज को लुगा। विगत 25 वर्ष सरकार, 15 वर्ष सरकार, 10 वर्ष सरकार, सुर भाई मध्य पूर्वतन विधायक सी मध्य कहूले तांकु सेमिति किछि इंसिडेंट होता से झाऊबाड़ी रे पिटिवा को पछई नथिले। आज से पूरा बंद हो जाइए। कारण देखंतु माने भारत वर्ष रे विश्व वर्ष रे प्रथम संस्कृति होची सनातन धर्म, बड़ धर्म, आउ जगन्नाथ संस्कृति होची बड़ संस्कृति। तेणु ये आमर जो बाबू भाई जे माने बाबू सिंह जी प्रथम थर करिकी विधायक होइचंती। एवं सी तांको कहवा कथा कौन जे आपण माने आसंतु, नृत्य करंतु, आउ माने भजन करंतु, गीत गांतु, अश्लीलता को ना करिसेंती। एटा कोन भूल करिसेंती? आपण माने समस्ते माने समस्ते नुह, बहु मात्रा रे तांको शेयर मिलुची, बहु मात्रा रे माने कमेंट मिलुची। बाबू भाई जोटा करिसेंती भलो करिसेंती, उपदेष्टा हिसाब रे से गोटा करिसेंती। जे आज्ञा शुणंतु, या द्वारा कमिटी जो माने यात्रा कमिटी रे मेंबर हुंतु, जो माने यात्रा को आनिक एठी करौचंती से माने हुंतु, तांको मध्य निर्देश दिया जाइछि जे अश्लील नृत्य को ना से जो जो माने आसंतु, मु का ना धरुनी से माने तांकर सब नंगुली मानक ना धरला माने सी सेठू कौन कहल तो मत काली कमेंट करेंगे, शोधिबे। कारण मोर बयस शोधाखिया बयस नुह आज्ञा, सम्मानर बयस। मु का ना धरुनी, समस्ते आसी कहते किए कौच ठेंगारे तेल मारिकी रखिता, तुम ठेंगारे आउ पाबार नाही, माने आमे नाचिबू, आमे देखेबू। आउ जेबे आपण माने प्रशासन को मध्य कुआई, प्रशासन तरफ मध्य कुआई अश्लील नृत्य को ना बोली, यात्रा कमिटी भाई मानक मध्य कुआई अश्लील नृत्य को ना बोली, यात्रार मालिक मानक मध्य कुआई अश्लील नृत्य को ना बोली। तेणु दर्शक माने मध्य यादरे माने 70% 30% दर्शक अच्छी, 70% दर्शक अच्छी ना रे सम्मत करिसेंती। कारण समस्ते माने पिला छुआ धरी संसार धरिकी जाउचंती यात्रा देखिबा पाई। सेठी गोटे माँ जाउची, गोटे पुओ जाउची, गोटे झियो जाउची, गोटे भाई भौणी जाउचंती, आउ गोटे पितामाता जाउचंती, समस्ते जाउचंती। ये जो अश्लील नृत्य को ना कराई एटा कौन गोटे भूल? हाँ, यही तो मैंने सठिक पदक्षेप नहीं बाबू सिंह। आउ संगठनर पिला माने आकु करिसेंती। कौ संगठन पिला? आपण जब कहते से आरएसएस हुंतु, वीएचपी हुंतु, कि नले से शिवसेनार हुंतु, कि माने जेकोसी माने पिला माने सब तांकु बाबू सिंह की आसी कहिसेंती। आज्ञा बाबू सिंह एटा को मुंडरू कहि नांती, बाबू सिंह याकु स्वीकृति देइछंती। जेबे से माने प्रशासन को, नियम को, कानून को न मानती, आपण तार प्रतिहत करिवे एवं ताकू आपण माने अपोज करिवे।
ସେଥିପାଇଁ ଠେଙ୍ଗା ପୂଜା। ଆଉ ଠେଙ୍ଗା ପୂଜାଟା ତ କାହାକୁ କୁହାନି ଠେଙ୍ଗାରେ ମାଡ଼ ହେବ ବୋଲି। ତା ବୋଲି ଯେବେ ଆପଣ ନ ମାନନ୍ତି, ବେମାନିଆ ହୁଅନ୍ତି, ଅମାନିଆ ହୁଅନ୍ତି, ପୁଣି ସେଇ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଲାଜକୁ ଲୁଗା ସମସ୍ତେ ଅଛି। ମା' ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ ଦିଏ ନା, ସେ ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ଖାଇକି ସିଏ ମଣିଷ ହୁଏ। ଆଉ ମା' ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ କରେ ନା, ପ୍ରସବ କରେ ନା, ସେଇ ମାନେ କହିବିନି ମୁଁ ତାକୁ, ସେଇ ଡ୍ୟାସ୍ ବାଟ ଦ୍ୱାରା ଦେଇକି ଆସେ। ୟାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଲାଜକୁ ଲୁଗା କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଢ଼ିମାନେ, ପିଲାମାନେ, ଝିଅମାନେ ମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତା କ'ଣ ଶିଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ? ସଂସ୍କୃତି କେମିତି ଆମର ବଞ୍ଚି ରହିବ? ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ, ସଂସ୍କୃତିକୁ ମାନେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ବାବୁସିଙ୍କର ଏହା ଏକ ପଦକ୍ଷେପ। ୟାକୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମାନି ନେବା ଦରକାର, 4.5 କୋଟି ଜନତା ମାନି ନେବା ଦରକାର, ସରକାର ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନେବା ଦରକାର, ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ମାନି ନେବା ଦରକାର। ସେ ସିପି ହୁଅନ୍ତୁ, ଡିସିପି ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିପି ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶାସନରେ ଥିବା ଏସିପିଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏସ୍ପିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି, ଆଇଆଇସିଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି, ହୋମଗାର୍ଡ଼ ତଳ କର୍ମଚାରୀ ଅଫିସର ଲେବୁଲରେ ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ମାନି ନେବା ଦରକାର। କାରଣ ଏହା ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ଜିନିଷ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀକି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ କରାହେଇଛି। କାରଣ ସେମାନେ ତ ରାସ୍ତାଘାଟରେ କୁକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତେ, ସେମାନେ କାହିଁକି ଘର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ଲିପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମରେ, କୁକର୍ମରେ? ଲାଜକୁ ଲୁଗା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ବାବୁସିଙ୍କ ଉପରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହୁତ ବକ୍ତୃତା ଦେଉଥିଲେ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କଲେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କି ଅପମାନିତ କଲେ, ସେ ଅମକେଇକି ଅପମାନିତ କଲେ। କ'ଣ ଇଏ 7 ମାସ ଭିତରେ ସବୁ 8 ମାସ ଭିତରେ ସବୁ ଅପମାନିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା? ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଶାସନ କାଳ ଭିତରେ କିଛି ହେଇନି? ଅନ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କାଳରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କିଛି ହେଇନି? କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି ଆପଣ ମାନୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ସେଟାକୁ ନିଜେ ହୃଦୟରେ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ସବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗଲା ସରକାର, ବିଗତ ସରକାର ଗଲା ପରେ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ସବୁ କଥା ବାହାରିଲା। କେଉଁଠି କି ଢାବା, କେଉଁଠି କି ଇଏ ହୋଟେଲ, କିଏ କେଉଁଠି ପାର୍କ, କିଏ କେଉଁଠି କ'ଣ କରିଛି, କିଏ କେତେ ମାରିଛି, ସବୁ ଆଜ୍ଞା ବାହାରୁଛି। ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ପା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଲା ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ପା ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ଢୁ ଢୁ କରିକି ଗୁଳି ମରା ହେଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପଦପଦବୀରେ ଥାଇକି, ଏତେ ବିଚକ୍ଷଣ ଲୋକ ହେଇକି, ଏତେ ସୁଲଭ ଲୋକ ହେଇକି, ଏତେ ନାମଜାଦା ଲୋକ ହେଇକି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ରାସ୍ତାରେ ମାରିବାକୁ ପଛେଇଲେ ନାହିଁ, ଗୁଳି କରିଦେଲେ। ସିଏ କେସ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କେଡ଼େ କେଡ଼େ ସବୁ ମାନେ ନା କହୁନି ଅବଶ୍ୟ, ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ନୟାଗଡ଼ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି, ମାନେ ଯାଜପୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି, ମାନେ କେଉଁଠି ମାନେ ସୋନପୁରଠୁ ବଲାଙ୍ଗୀରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେଉଁଠି କ'ଣ ନ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ କାହିଁକି ହେଲା? ୟାର କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ଏଇ କାରଣରୁ, ଏଇ ଲଙ୍ଗୁଳି ନୃତ୍ୟରୁ ସବୁ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ବଡ଼ି ଗରମ ହେଲା, ତାପରେ ଯାଇକି ଏଇସବୁ କୁକର୍ମରେ ଏମାନେ ସବୁ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ। ତେଣୁ ବାବୁସିଂ କହିଥିବା କଥାଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ତାକୁ 4.5 କୋଟି ଜନତା, ଜଣିଏ ବି କେହି ବାକି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସମ୍ମତ କରିବା ଦରକାର ସେ କଥାକୁ। କାରଣ ସିଏ କହିଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ସଂଗଠନରେ ଥିଲେ, ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସିଏ RSSରେ ଥିଲେ, ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦରେ ଥିଲେ, ଶିବସେନାରେ ଥିଲେ, ଆଉ ବିଜେଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଏବେ ବିଜେପିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି କରିଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଘୃଣ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ କାହିଁକି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି। ବାବୁସିଂ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ, ନାଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ନାଟ କରନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମେଳା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଲଙ୍ଗୁଳି ନୃତ୍ୟକୁ ନା। ସେଥିପାଇଁ ବାବୁସିଂ ଏଇ ଜିନିଷଟିକି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ମାନି ନେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁ ପୂର୍ବର ସରକାରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ମାନି ନେବା ଦରକାର। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଏବେ ସରକାରରେ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସରକାରରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର। ତେଣୁ ବିଜେପି ସରକାର ତ 5 ବର୍ଷ ଯେମିତି ହେଲେ ସିଏ ଶାସନରେ ରହିବେ।
तेणु तांकु आपण मैंने तो किए 25 वर्ष किए 15 वर्ष किए 10 वर्ष सब शासन करिसेंती वर्ष रे बीजेपी की टे 5 वर्ष शासन करने को दियो कौन खाईजे आपण मैंने कौन न खाई से मैंने आउ कौन अच्छी तादे करिकी खाईजे खातु किंतु सम्मत दिंतु 5 वर्ष आ किए कौटी टे सर माने मुख्यमंत्री पानिया बुले देले तांकु कार्टून मुख्यमंत्री कला गोरा कथा कहीदे मन की बात कहीदे तांकु कार्टून मुख्यमंत्री कौटी टे खाइबा गलानी ना कहीदे तांकु कार्टून आउ कौटी गोटे ठेंगा धरी पकेले माने विधायक तांकु कार्टून कौटी आलू रेट बढ़ीगला तांकु कार्टून कौटी पियाज रेट बढ़ीगला तांकु कार्टून कहीं सब एमती आपण मैंने होउचंती 5 वर्ष अपेक्षा करंतु अपेक्षार फल मीठा यही बीजेपी सरकार को पुणी जब दरकार पड़े आपण भल काम करथिबे निश्चय भोट देकी जितेकी आनिबे कारण आ पूर्व जो सरकार था सी 25 वर्ष शासन करथिला ना नहीं केमी देउथिला आपण माने खुशी तो सब खुशी रे माड़ी जाउथले किंतु एबे बीजेपी सरकार कहूची करूची तेणु सी कौन करुले अरे बाबू कांग्रेस सरकार तो पुणी 15 वर्ष शासन करची जनता दल तो ये 15 वर्ष शासन करची बीजेडी दल तो ये 25 वर्ष शासन करची सीपीआईएम माने दल तो ये पुणी शासन करची आ पुणी एबे जब बीजेपी शासन भल है 5 वर्ष ये माने प्रथम रु गोटे घर को पशु पशु क्या मुंडे चाल बाजुची आपण मैंने सब बजाऊँ टांगरा बांगरा इाड़ू सियाड़ू कहते खावा पीवा सब ये सब कार्टून करवा नितांत आवश्यक ना ओडावासी की मो हाथ जोड़ी अनुरोध करुँची आउ सी जो माने 5 वर्ष शासन गादी को आसी आपण मैंने किसी करें कि हाथ काटिकी आप भोट दे दीजिए तेणु पैसा नहीं दिंतु सेमती दिंतु भल मन दिंतु विचार करके दिंतु सरकार बदलवाई दिंतु देचन ना ना 5 वर्ष सी शासन करेंगे किंतु 5 वर्ष शासन पर्यंत आप अपेक्षा करते ये तो मोटे 8-9 मास 10 मासर कथा वर्षुटे है नहीं वर्षुटे पूरण हो तापर देखिब बोल्डोजर सब लगे केते परिष्कार हम केते कौन हम ये कौन ये तो आरंभ मात्र तापर पुणी यही सरकार को आपण मैंने दरकार पड़े पुणी कोले ने 20 वर्ष 10 वर्ष असुविधा रहा कौटी नाई अश्लीलता को ना खंडगिरी नाच को आसवा क्या मना नहीं खंडगिरी नाच को आसतु नाच उपभोग करंतु शांति रे जातु शांति करके जातु अश्लीलता को ना से जब बाड़ी उठेबा पड़े बाबू सिंह तो कहते जब जेल जावाक पड़े मुझे जावाक प्रस्तुत अच्छी किंतु अश्लीलता को ना आ समस्त को प्रशासन को समस्त को अनुरोध कर सारापर जब बेमानिया अमानिया ही करती ताले बाड़ी उठब नहीं हे बढ़िया पदक्षेप नहीं 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 ये ओडिशा आपण मैंने कहीं केमिति होचनी अपेक्षा करंतु अपेक्षार फल मीठा जय जगन्नाथ आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब टिके करिवे एवं समस्ते मध्य आपको देखिए ये कथा टी आपन को सकाळु मु आज दउची जय जगन्नाथ।